So this retreat will be a little bit different than anything you've ever done before. Retreat ini akan berbeda dari apa yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Because most people, when they do a retreat, they try too hard. Biasanya orang-orang di saat-saat melakukan retreat mereka berusaha dengan terlalu keras. And as a result, they cause suffering for themselves. Dan hasilnya membuat penderitaan bagi diri mereka sendiri. So you don't need to do that. Anda tidak perlu melakukan itu. Okay. This is a smiling retreat. Retreat ini adalah retreat tersenyum. And I want everybody to smile all the time. Dan Bante mau semua orang tersenyum setiap saat. I don't care if you're eating or taking a bath or shower or Artinya, going to the toilet. artinya biar pada saat makan, mandi, ke toilet, kapanpun selalu tersenyum. Smiling is a very interesting thing because it helps your mind to be more clear when you're smiling. Tersenyum ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam meditasi karena pikiran kita menjadi jernih pada saat kita tersenyum. A smile starts in your mind. Senyuman dimulai dari pikiran. You smile with your eyes, Tersenyum dengan mata, even when your eyes are closed. dia pun matanya tertutup. This lets go a lot of tension in your eyes. Karena itu melepaskan ketegangan di seputar mata. You put a little Buddha smile on your lips Dan taruhlah senyum Buddha di bibir Anda. and a smile on your heart. Dan tersenyum dengan hati. When you're smiling, your mindfulness becomes very sharp. Pada saat Anda tersenyum, perhatian penuh kita menjadi lebih tajam. And you will begin to understand what mindfulness is. Dan Anda mulai mengerti apa itu pengertian yang tajam itu. Now, I've taken many retreats. Bante sudah mengikuti banyak sekali retreat. And I was always told to be mindful. Dan Bante selalu diberitahu selalu perhatian penuh. But I was never told what it meant. Tapi nggak pernah dikasih tahu apa artinya. So I had to make up my own definition of what mindfulness was. I didn't know whether it was correct or not. Jadi Bante tidak tahu, jadi beliau harus mencari tahu apa itu sebetulnya perhatian penuh. Mindfulness is observing how mind's attention moves from one thing to another. Perhatian penuh adalah memperhatikan dengan jelas apapun yang berpindah dari satu hal ke hal lainnya. We don't care why mind moves. Kita tidak peduli kenapa pikiran kita berpindah. We want to know how it moves. Kita mau tahu bagaimana itu berpindah. Now, if your mind is on your loving kindness meditation, Apabila pikiran Anda ada pada saat meta atau cinta kasih, meditasi cinta kasih itu, and it becomes distracted, dan kemudian terganggu, and you start thinking about something else. dan Anda mulai berpikir sesuatu. We don't care why your mind is thinking about something else. We want to know how mind's attention got from here to there. Kita tidak peduli bagaimana, kenapa, tapi bagaimana perhatian kita pindah dari satu hal ke hal lainnya. And when you're smiling, you'll be able to see that more clearly. Kalau Anda tersenyum, Anda bisa melihat itu dengan lebih jelas. Many times people have the idea that thoughts
are your enemy to push away and to stop. Banyak orang berpikir adalah pikiran-pikiran itu harus didorong dan harus di-stop, diberhentikan. But that's not right. Tapi itu tidak benar. Thoughts are just thoughts. Pikiran hanyalah pikiran. It's all right for thoughts to arise. Itu tidak menjadi masalah pikiran itu bisa keluar atau muncul. Your job is to recognize that your mind has Your job is to recognize how mind's attention got distracted, to let that distraction be there by itself. Relax tension and tightness in your mind and in your body. Jadi kita harus perhatikan bagaimana pikiran itu mulai. Kemudian kita hanya perhatikan. Kemudian kita lepaskan. Relax dan mengerti ketegangan itu yang ada di dalam pikiran dan di dalam badan. Every time a thought arises, it causes tension and tightness in your mind and in your body. Setiap saat pikiran itu ada, itu menyebabkan ketegangan di dalam pikiran dan di dalam badan. It's okay, Brenda. You don't need it. So you need to relax. Jadi Anda harus merilekskannya. This is very important. Ini hal yang sangat penting ini adalah hal yang sangat penting. The reason that it's important to relax is that is how craving can be recognized. Alasan mengapa ini sangat penting karena itulah penyebab nafsu keinginan atau tanha itu muncul. Craving always shows itself as tension and tightness in your mind and in your body. Nafsu keinginan atau tanha itu selalu muncul di dalam pikiran dan di dalam badan. Every time you let go of that tension in your mind and your body becomes very clear, very alert, and pure. Setiap saat Anda melepaskan ketegangan itu, maka pikiran menjadi jernih, jelas, dan murni. And you bring that pure mind back to your object of meditation. Dan bawalah pikiran murni itu kembali ke dalam objek meditasinya. After you smile again. Setelah Anda tersenyum lagi. And then you stay with your object of meditation for as long as you can. Kemudian tinggal dengan objek meditasi itu selama mungkin. Not with force. Tanpa dipaksa. Just staying with your object of meditation. Hanya tinggallah dengan objek meditasi Anda itu. Too many times people have the idea that they have to force their mind to do what we want it to do. Seringkali pikiran kita itu dipaksa untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. This is the opposite of real meditation. Ini adalah lawan dari meditasi yang sesungguhnya. Loving kindness is learning how to lovingly accept whatever arises in the present moment. Cinta kasih atau metta ini adalah dengan menerima dengan rasa sangat senang, sangat bahagia apapun yang muncul pada saat masa sekarang ini. Loving kindness will teach you how to have a happy, uplifted mind. Metta atau cinta kasih ini membawa kita untuk merasakan pikiran atau batin yang terangkat sehingga bahagia. Now, what I've just been talking about, I call it the 6 R's. Apa yang Bante katakan ini dinamakan dengan 6 R.
You recognize when your mind is distracted. Anda mengenali pada saat pikiran Anda terganggu. That means away from your object of meditation. Artinya terlepas daripada saat kita memperhatikan objek meditasi kita. You let that distraction be there by itself. Anda biarkan gangguan itu ada di sana seperti apa adanya. You don't continue thinking the thought. Anda tidak teruskan memikirkan pikiran itu. This means you let go of your attention on the thought and let it be there by itself. Jadi biarkan saja pikiran itu ada di sana dan hanya biarkan dia ada di sana seperti itu apa adanya. Now you relax. Kemudian Anda rileks, Smile. tersenyum, Return to your object of meditation kembali ke dalam objek meditasi Anda and stay with your object of meditation. dan tetap bersama objek meditasi Anda. Now, when you first start out, your mind is going to think all kinds of different things. Pada saat Anda baru mulai, pikiran kita akan berpikir tentang banyak sekali hal. And that's all right. Tidak menjadi masalah. You don't need to try to control it. Jangan mencoba untuk mengontrolnya. This is a method of non-control. Ini adalah masa di mana kita tidak mengontrol sesuatu. This is allowing the distraction to be there by itself. Ini membiarkan gangguan itu ada di sana seperti apa adanya. The Buddha said that if you keep your attention on a distraction, you're feeding the distraction. Sang Buddha mengatakan kalau kita memperhatikan gangguan itu, maka kita sepertinya memberikan makan untuk perhatian itu. And whatever you feed gets bigger, right? Apapun yang Anda berikan makanan itu, semakin lama semakin besar. So when you allow it to be there without keeping your attention on it, then it starts to get smaller and will fade away by itself. Kalau Anda membiarkan itu ada di sana seperti apa adanya, tanpa dikontrol, dia akan semakin lama semakin melepas dan akhirnya pudar, sirna dengan sendirinya. So it's real important not to get upset when mind is active. Jadi sangat penting untuk tidak menjadi kesal kalau pikiran Anda sangat aktif. What you want to do is recognize it, let it be there by itself, but don't keep your attention on it anymore. Jadi Anda biarkan saja itu ada di sana, jangan memberikan perhatian itu lagi. Then relax, Kemudian relax, smile, tersenyum, and then come back to your object of meditation. kembali ke dalam objek meditasi Anda. If your mind gets distracted 50 times in the sitting, Kalau pikiran Anda terganggu 50 kali dalam setiap kali duduk, and 50 times you recognize it, you let it be, you relax, smile, and come back. dan Anda memperhatikan 50 kali, perhatikan, kemudian lepaskan, relax, tersenyum, dan kembali. Then that is a good meditation. Itu adalah meditasi yang baik. When it's not a good meditation is when you say, well, this thought is so important, I have to continue thinking. Tapi itu meditasi yang tidak baik apabila Anda menganggap pikiran yang mengganggu ini adalah suatu hal yang penting dan Anda ikuti. Okay, now that I'm looking out at your faces, I'm seeing two people with their eyes closed and very deep frowns in their forehead. Pada saat sekarang ini Bante melihat ada dua orang mungkin orang yang sedang menutup matanya, kemudian mengernyitkan alisnya dengan kuat-kuat di sekitar dahinya. That means they are not following the directions that I'm giving them. Artinya orang-orang tersebut tidak mengikuti informasi instruksi yang Bante berikan pada mereka.
pada kalian. When you have these deep lines here, that means you're trying too hard. Kalau Anda ada di sini ada garis, itu artinya Anda mencoba terlalu keras. And you have to learn how to back off and not try so hard. Dan cobalah untuk mundur dan jangan mencoba terlalu keras. One of the biggest problems I have in teaching is to get people to realize this is easier than what they think it is. Salah satu hal yang merupakan hal yang Bante sering temukan adalah orang-orang tidak menyadari bahwa ini ternyata lebih mudah daripada yang mereka kira. Now I'm going to tell you something that's very, very shocking. Saya akan memberitahukan kalian satu hal yang sangat mengejutkan. It's okay to have fun while you're meditating. Tidak menjadi masalah kalau kita bersenang-senang, happy pada saat kita bermeditasi. Have you ever heard that before? Pernah dengar belum sebelumnya? No, you just laugh. How does your mind feel? Nah, kalian baru aja ketawa. Gimana rasanya di dalam pikiran? You see how your mind feels very light and very alert? Apakah Anda merasakan pikiran kita menjadi lebih ringan, lebih perhatian, sangat tepat gitu, alert itu apa namanya, jelas. Bante tahu tidak mudah. This is the kind of mind that progresses fastest. Ini adalah sesuatu cara yang bisa maju dengan sangat cepat. When it's very light and there's joy in your mind. Karena kita merasakan rasa ringan, maka akan merasakan kebahagiaan di dalam pikiran. I understand that many other people, when they teach meditation and they talk about joy, they will tell you, don't get attached. Bante mengerti kalau Bapak Anda sekalian pernah melakukan meditasi di luar dan merasakan kebahagiaan itu, maka guru-guru meditasi itu akan mengatakan, jangan melekat. When you have painful feeling, Kalau Anda merasakan rasa sakit, when you have a pleasant feeling, kalau Anda merasakan rasa senang, nyaman, it's the same coin, different sides. itu adalah satu koin yang sama dengan sisi yang berbeda. You treat it in the same way. Anda lakukan hal yang sama. If joy comes up in your mind, you recognize that, you let it be there by itself, you relax, smile, and come back to your object of meditation. Kalau ada rasa bahagia muncul, Anda ketahui, biarkan itu ada di sana. Kemudian kita rileks dan tersenyum kembali ke dalam objek meditasi. That way you won't be attached. Jadi Anda tidak akan melekat. What does attachment mean? Apakah arti kemelekatan? When joy arises, oh, I like that. I want that to stay. I want it not to ever go away. Pada saat kebahagiaan itu, rasa bahagia itu muncul, kita merasakan, aduh senangnya, saya tidak mau kebahagiaan ini terlepas dari sana. Did you hear me say I a lot? Apakah Anda mendengar Bante mengatakan saya banyak sekali? That's what attachment is. Itulah arti kemelekatan. When you take a feeling personally and try to keep it and control it. Kalau Anda mengambil satu perasaan tertentu dan merasakan keinginan untuk mengontrolnya, jadi mengambil itu sebagai satu hal yang sangat personal untuk sendiri, sangat pribadi. So it's real important to allow whatever is there, but not keep your attention on it. Sangatlah penting untuk membiarkannya itu ada di sana tanpa memberikan perhatian tambahan ke dalamnya. And then smile and come back to your object of meditation.
tersenyum, dan kembali ke dalam objek meditasi. It doesn't matter how many times your mind gets distracted. Tidak menjadi masalah berapa kali pikiran Anda terganggu. It doesn't matter what kind of distraction it is. Tidak menjadi masalah gangguan apa aja. Every distraction you treat it in exactly the same way. Gangguan apapun diperlakukan dengan cara yang sama. When you practice the 6 R's and you start to make it a habit, this will lead you to Nibbana. Kalau Anda terbiasa melakukan 6R ini dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membawa Anda ke Nibbana. That's a promise. Itu adalah janji. The hardest part for you is to remember to do it. Hal yang sulit bagi Anda adalah untuk mengingat untuk melakukannya. So instead of getting serious and trying hard, daripada kita merasa begitu serius dan mencoba begitu keras, you make the meditation part of a game to play. Jadi Anda buat meditasi ini seperti satu permainan untuk dimainkan. Game itu adalah satu permainan untuk dimainkan. When you enjoy what you're doing, you become very good at doing it. Kalau Anda senang melakukan sesuatu, jadi Anda akan merasa menikmatinya melakukan itu. So you make it into a game that you can play, and it starts to be fun, and you get better at it naturally. Jadi Anda membiasakan permainan ini, melakukan permainan ini, dan menjadi lebih fasih, pintar memainkannya. Okay. When you practice loving kindness meditation, you first start by sending loving and kind thoughts to yourself. Jadi pada saat kita memulai meditasi cinta kasih atau metta, kita mulai mengirimkan perasaan cinta kasih yang bahagia ke dalam diri Anda sendiri. You remember a time when you were very happy. Anda mengingat masa di mana Anda betul-betul merasakan bahagia. Like the first time you hold a little baby in your arms. Contohnya pertama kali Anda menggendong seorang bayi di tangan. And you'll notice there's a warm, glowing feeling in the center of your chest. Dan Anda perhatikan ada rasa hangat yang sangat nyaman di tengah-tengah dada. That is the feeling of loving kindness. Itulah perasaan cinta kasih. As soon as that arises, Pada saat itu mulai muncul, then you make a wish for your own happiness. kemudian Anda membuatkan satu pengharapan untuk kebahagiaan Anda sendiri. May I be joyful. Semoga saya merasakan kebahagiaan. May I be peaceful and calm. Semoga saya menjadi tenang dan damai. Whatever wish you make for yourself, you need to feel that wish. Apapun pengharapan yang Anda buat untuk diri sendiri, rasakan di dalam, harus dirasakan perasaan itu. You know what it feels like to be peaceful and calm. Anda tahu seperti apa perasaan tenang dan damai itu. You take that feeling and put it in that glowing, warm feeling. Ambil perasaan itu dan taruh di dalam dada yang hangat dan menyebar. Gitu. Put a mental picture of yourself right in the middle of that. Bayangkan Anda sendiri di tengah-tengah perasaan itu. Stay with that feeling as long as you can. Tinggallah bersama perasaan itu selama mungkin. Now, the nature of your mind is you're going to be thinking about something else very quickly. Hal yang sangat alami adalah Anda akan memikirkan hal lainnya dengan sangat cepat. That's all right. Tidak menjadi masalah. Gently notice that your mind is distracted. Let it be there by itself. Relax, smile, come back to yourself, and wish yourself well again. Hanya perhatikan perasaan itu, kemudian biarkan ada di sana, kemudian kita rileks, tersenyum, dan rasakan pengharapan itu kembali.
10 menit pertama di setiap kali Anda duduk. So the first 10 minutes you send loving and kind thoughts to yourself. 10 menit pertama Anda mengirimkan cinta kasih kepada diri sendiri. The rest of the time in the sitting, then you send loving and kind thoughts to a spiritual friend. Kemudian berikutnya Anda kirimkan perasaan cinta kasih ini kepada teman spiritual. A spiritual friend is someone of the same sex. Teman spiritual adalah seseorang yang punya jenis kelamin yang sama dengan Anda And they are alive, dan masih hidup, not a member of your family. bukan anggota keluarga Anda. A spiritual friend is someone when you think of them and their good qualities, you have a lot of respect for them. Teman spiritual adalah kalau Anda mengenali kualitasnya orang ini, Anda merasakan satu rasa hormat kepada dia. You sincerely like that person and wish them well. Dengan hati yang senang, Anda mengucapkan pengharapan kepada teman spiritual Anda sehingga mereka jadi bahagia. Okay, now I want everybody to sit at least 30 minutes. Bante ingin semuanya duduk paling sedikit 30 menit. If your meditation is good, sit longer. Kalau meditasi duduk Anda baik, duduklah lebih lama. And you will start to sit longer after a period of time. It's easier as you become used to this. Dan Anda akan duduk lebih lama kalau Anda sudah terbiasa melakukan ini. When you're sitting, please do not move your body. Kalau Anda sedang duduk, harap jangan gerakan badan sedikit pun. Sit with your back nicely straight but not rigid. Duduk dengan punggung yang tegap tetapi tidak kaku. Now, for some people, they can sit on the floor for a little while and then they start to get pain in their knees or pain in their back. Ada beberapa orang yang pada saat duduk merasakan rasa sakit di dengkulnya, lututnya, atau rasa sakit di belakang punggungnya. There is no magic in sitting on the floor. Dan dikatakan tidak ada magic atau satu hal yang istimewa dengan duduk di atas lantai. You can sit in a chair Boleh duduk di atas kursi. and your meditation can be very good in a chair. Meditasi Anda bisa sangat baik dengan duduk di atas kursi. So if you're sitting every time and you start getting pain in your knee in the same place, Kalau Anda duduk bermeditasi dan selalu ada rasa sakit di dengkul, di lutut yang sama, di tempat yang sama, then next time you sit, try sitting on a chair. dan pada saat Anda duduk berikutnya, cobalah duduk di kursi, di atas kursi. So sometimes you sit on the floor, sometimes you sit in a chair. Kadang-kadang Anda boleh duduk di atas lantai, kadang-kadang boleh duduk di atas kursi. Now, you can move as much as he does. Anda boleh bergerak sebanyak Buddha Rupang ini. Ngerti maksudnya? Okay, that means you don't wiggle your toes and fingers and you don't shift and you don't keep moving around. Artinya tidak menggerakkan jari-jari tangan, tidak menggerakkan jari-jari kaki, tidak bergoyang-goyang. Jadi itulah maksudnya Bante. You sit very still. Anda duduk dengan sangat tenang. And while you're sitting, there can be some things happening in your body. Pada saat Anda duduk, sesuatu mungkin dirasakan di badan kita. An itch. Gatal. Or there can be a pain arise in your body. Atau mungkin ada rasa sakit muncul di dalam badan. What your job is not to relieve that, but to see how your mind went from your object of meditation to that sensation. Jadi yang Anda perhatikan adalah
bagaimana objek meditasi kita berpindah ke dalam sensasi itu sendiri. The first thing you will notice is that your mind starts thinking about that sensation. Hal pertama yang Anda perhatikan, pikiran Anda tertuju pada rasa sensasi itu sendiri. I wish it would stop. Saya berharap semoga ini akan berhenti. I wish it would go away. Saya berharap ini akan pergi. Why does it have to bother me now? Kenapa harus ganggu saya sekarang? Every thought about that sensation makes the sensation bigger and more intense. Pikiran apapun tentang rasa sensasi itu akan membuat rasa sensasi itu semakin besar dan semakin intens. Tahu ya, rasanya intens, semakin besar gitu rasanya. So the first thing you want to do is notice that you're thinking about a feeling. Jadi hal pertama yang Anda perhatikan adalah berpikir tentang perasaan itu. And let go of those thoughts. Kemudian lepaskan pikiran itu. And relax. Relax. Now you notice there's a tight mental hold around that feeling. Dan Anda mulai perhatikan ada satu ketegangan di dalam perasaan itu sendiri. That tight mental fist is aversion. Ada ketegangan di dalam pikiran itu adalah satu rasa penolakan. The truth is you don't want that sensation to be there. Sebetulnya Anda tidak mau sensasi itu ada di sana. And what your natural tendency is to squeeze it tighter. Kebiasaan orang-orang adalah membuat perasaan itu dikepalkan, dikeraskan menjadi semakin keras. But the Dhamma is Tapi sebetulnya Dhamma adalah when a sensation arises, it is there. kalau ada satu sensasi yang muncul, itu ada di sana. And it's all right for that sensation to be there. Dan tidak menjadi masalah sensasi itu ada di sana. It has to be all right. Harusnya memang Because- tidak masalah. Because that's the truth. Karena itu adalah kebenaran. Anytime you try to fight with the Dhamma, Setiap saat Anda mencoba melawan Dhamma, anytime you try to control the Dhamma, setiap kali Anda mencoba mengontrol Dhamma itu, anytime you try to make the Dhamma be the way you want it to be, setiap saat Anda ingin Dhamma itu seperti yang Anda inginkan, that is the cause of suffering. itulah penyebab penderitaan. So in your mind, you have to make it all right for that pain to be there. Jadi di dalam pikiran Anda, biarkan rasa sakit itu ada di sana. It's only a feeling. Itu cuma perasaan. Yes, it might be painful, Iya, mungkin itu ada rasa sakit, but it's still only a feeling. tapi itu cumalah satu rasa perasaan aja. You allow that feeling to be there without keeping your attention on it. Biarkan perasaan itu ada di sana tanpa memberikan perhatian kepadanya. Now you relax, Kemudian Anda rilekskan, smile, tersenyum, come back to your meditation. kembali ke dalam objek meditasi Anda. And your mind goes back to that. Dan pikiran Anda kembali ke rasa sensasi itu. And then you have thoughts about it. Dan Anda punya pikiran dalam rasa itu. So you treat it in the same way. Dan Anda lakukan hal yang sama. You let the thoughts go, relax, let go of the tight mental fist, relax, smile, come back to your object of meditation. Jadi apapun yang muncul, kita biarkan ada di sana, lepaskan, relax, tersenyum, kembali ke dalam objek meditasinya. So you don't scratch, Jadi Anda tidak menggaruk, you don't move, Anda so tidak that bergerak. pain goes away. Anda tidak bergerak sehingga rasa sakit itu pergi. Your job is to see how your mind's attention went from being on loving kindness and your spirit
pekerjaan Anda adalah mengerti perasaan itu ada di sana. Kenapa pergi dari teman spiritual Anda, dari teman objek meditasi Anda itu, dan hanya lepaskan, kemudian rileks, tersenyum, kembali lagi ke dalam teman spiritual Anda. So you're sitting and you're sending loving and kind thoughts to yourself. Jadi Anda lakukan dengan mengirimkan perasaan cinta kasih itu ke dalam diri sendiri. May my mind be peaceful and calm. Semoga pikiran saya menjadi tenang dan damai. You feel that peace and calm in your heart. Rasakan rasa tenang dan damai itu di dalam hati. As I feel this peace and calm, I wish this feeling for you. Seperti saya merasakan rasa tenang dan damai ini, saya doakan untuk Anda juga. Now you send that to your spiritual friend for the rest of the sitting. Jadi Anda kirimkan perasaan itu kepada teman spiritual Anda selama Anda duduk. You stay with the same spiritual friend all of the time. Anda tetap tinggal bersama teman spiritual Anda sepanjang waktu. If you start to get sleepy and you start nodding, Kalau Anda mulai ngantuk dan mulai manggut-manggut gitu, the reason that happens is you're not I'll change that. The reason that sleepiness arises is because you're not paying attention to your spiritual friend. alasan rasa mengantuk itu timbul karena Anda tidak punya perhatian cukup untuk teman spiritual Anda. You're kind of staying with your spiritual friend, but your mind starts thinking little tiny thoughts. Jadi sepertinya Anda perhatikan teman spiritual Anda itu, tapi mulai memperhatikan pikiran-pikiran kecil lainnya. And before long, your back slumps. Kemudian, tidak lama kemudian, punggung Anda semakin lama semakin menunduk. And your mind starts to get very dreamy. Jadi pikiran Anda terasa seperti mimpi. And then your head starts bobbing. Dan mulai manggut-manggut begitu. The reason that is happening is your interest is not strong enough with your spiritual friend. Alasannya karena Anda tidak cukup tertarik kepada teman spiritual Anda. It's okay to straighten up. Tidak menjadi masalah kalau Anda kemudian duduk tegap kembali. But what happens is you put in too much energy and you try too hard, and before long you start thinking little tiny thoughts again, and your back slumps and you start to get dreamy again. Tidak lama kemudian Anda akan berpikir tentang sesuatu dan lama-kelamaan itu akan menunduk kembali. So you need to think about your friend and how you sincerely do wish them well. Jadi Anda harus berpikir tentang teman spiritual Anda dan betul-betul serius mendoakan dia bahagia. And it has to be heartfelt. Itu harus dirasakan di dalam hati. It has to be real. Harus benar-benar nyata. Not just some surface thoughts. Tidak hanya seperti di permukaan aja pikiran itu. You think of your friend and how you really appreciate them, and you do wish them well. Jadi Anda pikirkan teman spiritual itu betul-betul merasakannya dan mendoakan dia bahagia. That will help to overcome the sleepiness. Itu akan membantu untuk mengatasi rasa ngantuk. After 30 minutes, if you're still sleepy, then you get up and start doing your walking meditation. Kalau Anda masih mengantuk, setelah setengah jam Anda mulai meditasi berjalan. You don't walk slowly. Anda tidak berjalan dengan perlahan. You walk at your normal pace, the way you walk from here to the car.
berjalan dengan langkah yang normal biasa, seperti kalau dari sini Anda mau pergi ke mobil. You keep your eyes down. Tapi mata perhatikan ke bawah. And stay with your spiritual friend. Dan tinggal terus bersama teman spiritual Anda. So the whole time you're doing your walking meditation, you're radiating that smiling, loving feeling to your spiritual friend. Jadi setiap saat Anda merasakan rasa bahagia itu dan terus bersama teman spiritual Anda selama Anda berjalan. If you're walking, looking around at this and that, your mind becomes distracted. Kalau Anda melihat-lihat, menengok-nengok pada saat berjalan, pikiran Anda akan terganggu. So you notice that, let it go, relax, smile, come back to your spiritual friend, and have your eyes down. Dan Anda perhatikan, kemudian kita lepaskan, relax, tersenyum, dan biarkan mata terus menunduk ke bawah. The walking meditation, if you really have a bout of sleepiness, you pick a spot where you walk in a straight line. Jadi kalau pada saat Anda mengantuk, Anda ambil satu tempat yang bisa jalan lurus. Maybe 40 feet, 30 feet, something like that. 40 feet, 30 30-40 kaki kira-kira, satu kaki 30 cm, 100 meter kira-kira. 10 meter. sorry. But when you get to the end of the walking, you don't turn around. Tapi pada saat Anda berjalan ke satu sisi, jangan berbalik. And you walk backwards. Anda jalan mundur. And then you get to the end of the walk, and then you walk forwards. Dan Anda sampai di ujung setelah jalan mundur, kemudian jalan maju. This will help you very much to overcome the sleepiness. Ini akan betul-betul membantu untuk melepaskan rasa ngantuk. The reason that sleepiness comes is because you're losing your interest and your energy goes down. Jadi alasannya kalau kita mengantuk adalah membuat energi kita menurun. So when you walk backwards, you have to take more care, and it takes more energy to walk that way. Kalau Anda jalan mundur, itu akan butuh cukup energi untuk memperhatikannya. Now you stay with your spiritual friend all of the time. Jadi Anda tetap tinggal bersama teman spiritual Anda setiap saat. The walking meditation is going to be a little bit more difficult than sitting. Meditasi berjalan ini akan lebih sedikit sulit daripada pada saat duduk. Because when you're walking at a normal pace, what are you normally thinking about? Karena kalau Anda berjalan dengan langkah yang biasa, biasanya apa yang dipikirkan? You're thinking about this and thinking about that. Anda berpikir tentang hal ini, hal itu. So you already have a habit of letting your mind run around. Jadi Anda punya satu kebiasaan membiarkan pikiran itu pergi kemana-mana. So at first your mind is going to do that. Jadi pertama-tama pikiran Anda akan melakukan hal itu. But as you become more familiar with staying with your spiritual friend, your walking meditation will become better and you'll stay with your spiritual friend for longer periods of time. Jadi kalau Anda sudah terbiasa melakukan itu, maka kita akan terus memperhatikan teman spiritual. Jadi dan kita sudah akan terbiasa berjalan dengan bersama teman spiritual kita itu. Now there can be sometimes that you have a very good sitting meditation. Kadang-kadang Anda merasakan duduk meditasi yang sangat enak. You might sit for 45 minutes or even an hour. Mungkin Anda duduk selama 45 menit atau mungkin sejam. And then you get up and you do your walking meditation. Kemudian Anda bangun dan melakukan meditasi berjalan. Then you come back and you think, I'm going to have another good sit. Dan Anda berpikir, saya akan merasakan duduk meditasi yang enak lagi.
kemudian yang terjadi adalah pada saat Anda duduk itu malahan sama sekali tidak baik. Because you start trying too hard. Karena Anda akan mencoba berusaha terlalu keras. When you have the thought, I'm going to have a good sitting this time. Kalau Anda berpikir, saya akan mendapatkan meditasi yang enak kali ini, And your mind doesn't settle down the way you think it should. pikiran Anda tidak akan lebih tenang seperti yang Anda inginkan, Then you try harder. dan Anda akan mencoba lebih keras lagi. And the harder you try, the more active your mind becomes. Semakin lama semakin keras Anda mencoba, semakin aktif pikiran kita bekerja. And this is called restlessness. Inilah yang dinamakan dengan kegelisahan. Restlessness occurs because you're trying too hard. Kegelisahan terjadi karena Anda mencoba terlalu keras. So you have to stop and laugh Jadi Anda harus berhenti dan tertawa in your own mind di dalam pikiran Anda. and just say, "Ah, let's start again." Dan kemudian kita oke, kita mulai lagi sekarang. And then it gets easier because you stop trying so hard. Dan akan menjadi lebih mudah karena Anda tidak lagi mencoba berusaha terlalu keras. Whenever restlessness arises, it's because you're trying too hard. Rasa kegelisahan itu muncul karena Anda mencoba terlalu keras. So you have to stop and laugh. Jadi Anda harus berhenti dan tertawa. I know this sounds very peculiar. Bante tahu ini kelihatannya aneh. Whenever you laugh with your mind for being crazy, Kalau Anda tertawa dengan pikiran Anda karena terasa seperti gila, you're no longer crazy. Anda tidak lagi gila. The crazy mind says, I want this to be a good sitting. Pikiran gila Anda, saya ingin duduk ini sangat enak, nyaman. When you laugh, it changes your perspective. Pada saat Anda tertawa itu mengganti gaya berpikir Anda, perspektif Anda itu. Your mind goes from, I want this, I really need to have it like this. Jadi pikiran itu akan berubah dari saya kepingin ini, saya ingin hal ini terjadi seperti ini. Then you laugh and it turns into, I thought it's only trying to. Kemudian Anda tertawa dan akhirnya menyadari, oh saya berusaha terlalu keras. So when you laugh, it changes from I am that Kalau Anda tertawa, itu akan mengubah dari saya seperti ini, to it's only that. oh itu cuma ini. Let go easy. Lepaskan dengan mudah. See, this is what I mean. You have to have fun. Ini yang Bante maksudkan, kita harus merasakan rasa senang dalam meditasi. Every time your mind gets serious, Setiap saat pikiran Anda menjadi sangat serius, you're trying too hard. Anda mencoba terlalu keras. When you're trying too hard, who is trying? Kalau Anda berusaha terlalu keras, siapa yang mencoba? Saya. Who wants things to be the way I want them to be? Siapa yang ingin berusaha mengganti dari hal yang saya inginkan? Saya lagi. That means your mind is attached at that time. Itu berarti pikiran Anda melekat pada saat itu. And there is craving in your mind at that time. Dan di sana ada keinginan atau tanha pada saat itu muncul. Craving is the I like it or I don't like it mind. Rasa keinginan itu adalah saya suka atau saya tidak suka. And you can always recognize craving because it's tight and tense in your head, in your mind. Itu Anda bisa rasakan karena nafsu keinginan itu muncul pada saat ada ketegangan di dalam kepala dan di dalam pikiran. There's a membrane that goes around your brain. Ada satu selaput yang menutupi otak.
Setiap saat pikiran muncul, every time there's a feeling, setiap saat pikiran ada suatu pikiran, perasaan, every time there's a sensation, setiap saat ada satu sensasi yang muncul, it tightens. itu menjadi kencang. That is craving. Itulah nafsu keinginan atau tanha itu. When you relax that tension and tightness in your head around your brain, Kalau Anda melepaskan ketegangan itu di dalam kepala, di dalam otak, you will feel an openness and your mind becomes very calm. dan Anda merasakan perasaan terbuka dan pikiran Anda menjadi sangat tenang. There's no thoughts. Karena tidak ada pikiran. There's only this very clear, bright, alert mind. Yang ada hanyalah pikiran yang sangat jernih, tenang, clear, sangat jernih, pikiran yang sangat jernih. This mind is free from craving. Pikiran inilah yang terbebas dari nafsu keinginan. That means that it's the third noble truth. Itu adalah jalan utama, tiga kesunyataan mulia yang ketiga. So your mind is very pure, and you bring that mind with a smile back to your object of meditation. Pada saat itu pikiran Anda menjadi murni dan membawa kembali dan Anda bawa kembali ke dalam objek meditasi Anda. Simple, right? Sangat sederhana kan? It's not always easy, Tidak selalu mudah, but it is simple. tapi sebetulnya sederhana. Now, quite often, what I tell people when they come for an interview is you're not smiling enough. Sering-sering pada saat orang datang interview sama Bante akan bilang Anda tidak cukup banyak tersenyum. Now, when I'm saying that, I'm saying your mindfulness isn't as good as it could be. Bante katakan itu karena perhatian Anda tidak sebaik yang seharusnya dirasakan. And you are trying to accomplish something. Dan Anda mencoba meraih sesuatu. There's nothing to accomplish. Tidak ada sesuatu yang harus diraih. Just smile and be happy. Hanya tersenyum dan merasakan bahagia. That's what this meditation will show you. Inilah yang akan meditasi ini jelaskan pada Anda. So the more you smile, the easier the meditation becomes. Semakin banyak Anda tersenyum, semakin mudah meditasi ini. So what is the instruction? Jadi apa instruksinya? Smile all the time. Ya, senyum setiap saat. Have fun with the meditation. Bersenang-senanglah pada saat kita bermeditasi. Anytime you become serious, Setiap saat Anda menjadi semakin serius, there is an attachment there. ada satu pemelekatan di sana. And there is tightness in your mind. Ada ketegangan di dalam pikiran. That means that you have craving and you need to let it go. Itu artinya Anda punya nafsu keinginan dan Anda harus lepaskan. Okay. When you do the walking meditation, you are doing for exercise. Kalau Anda berjalan pada saat bermeditasi itu, sebetulnya itu untuk sepertinya olahraga. Please do not walk slowly. Jadi jangan berjalan perlahan-lahan. Walk at a normal pace. Jalanlah dalam langkah yang normal. This meditation is an all of the time meditation. Meditasi ini adalah meditasi setiap saat. You can smile no matter what you're doing, Anda bisa tersenyum apapun yang Anda lakukan. right? Iya enggak? When you're doing your walking meditation, walk for no less than 15 minutes. Kalau Anda
Anda melakukan meditasi berjalan, berjalanlah tidak kurang dari 15 menit. Stay with your spiritual friend as much as you can remember to do that. Anda tetap tinggal bersama teman spiritual Anda seingat Anda. When you're walking is very good and you stay with your spiritual friend for a longer period of time, then walk a little longer. Pada saat Anda berjalan dan Anda tetap tinggal bersama teman spiritual Anda dan terus bersama dia, teruskan jalannya. Too many times people have the idea that walking is not part of meditation. Banyak orang berpikir bahwa meditasi berjalan ini sebetulnya bukanlah meditasi. It is a very important part of your meditation. Itu adalah satu hal yang sangat penting dari meditasi Anda. If I can get you to walk and stay with your spiritual friend while you're doing the retreat, Kalau saya bisa membawa Anda tetap tinggal dengan teman spiritual Anda selama retreat ini, then when you go out there and start living your regular life, you can remember to keep the smile going and wishing happiness. jadi Anda bisa lakukan ini pada saat setelah keluar dari sini dan Anda bisa merasakan tersenyum itu dan mendoakan teman spiritual kita ini kebahagiaan. So this is something that you can carry with you all of the time. Jadi inilah yang bisa Anda bawa setiap saat. You will be surprised how fast your meditation deepens. Anda akan cukup terkejut begitu cepatnya meditasi Anda ini lebih dalam lagi. The only thing you have to do is follow these directions. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti informasi ini, perintahnya. If you've done other meditations before, Kalau Anda pernah melakukan meditasi lainnya, let go of those other meditations. lepaskan meditasi-meditasi lainnya. Don't mix, I did this meditation and I did that, and I'm going to put that in this meditation. Jangan dicampur-campur, saya melakukan meditasi itu, dan saya akan bawa ke dalam meditasi ini. If you do that, your progress will be very, very slow. Kalau Anda lakukan itu, kemajuan Anda sangatlah lambat. Only follow what I'm telling you to do right now. Hanya ikuti apa yang Bante sarankan kepada Anda sekarang. Don't subtract anything, don't add anything, just follow these directions. Jangan mengurangi, jangan menambah. Ikuti instruksi ini seperti yang Bante sarankan. Okay? Ya. I hope you say that. Okay, does anybody have any questions? Ada yang mau bertanya? Yeah. When you say at first you have to remember the time when you're happy and Yeah. somehow You don't remember times when you were happy? sometimes when I remember and still don't feel wrong there. Okay, I'll talk with you later. Oke, jadi ada pertanyaan tidak mengingat perasaan bahagia sebetulnya, dan Bante akan berbicara dengan ibu ini nanti. Ya, Bante, when we meditate about the loving kindness, to share or to pray our friends, spiritual friends, what Spiritual friend, one person, same person all the time. one thing? One person. What method? Visualization in here or? You can, some people can visualize very easily. It's like you can see a picture and you
spiritual itu? Apakah harus divisualisasikan, dibayangkan? Dan Bante katakan bahwa beberapa orang bisa merasakan dengan memvisualisasikan, menggambarkan teman spiritual itu. Other people cannot do that very easily. Banyak orang juga tidak bisa melakukan hal itu dengan mudah. But you can use your thought to bring up that feeling of that person and put them in your heart. Tapi Anda bisa berpikir tentang orang itu dan dibawa pikiran itu ke dalam hati. You want about 75% of your attention on the feeling of loving kindness. Jadi Anda mau merasakan 75% dari perasaan cinta kasih itu di dalam dada. About 20% of your attention on the wish that you put in your heart. 20% itu adalah pengharapan yang dibuat di dalam hati, dirasa ke dalam hati ini. Only about 5% of your attention on visualizing. Cuma 5% dari perhatian ini tentang visualisasi. The visualizing can be difficult. Visualisasi atau menggambarkan, membayangkan mungkin sulit. Sometimes it's clear, sometimes it's not clear, sometimes it's fuzzy, sometimes it's a long ways away. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang sepertinya buram, kadang-kadang jauh. Don't put a lot of energy in trying to make it good. Jangan berusaha terlalu keras, menaruh banyak energi dan membuatnya menjadi begitu baik. As you continue smiling, feeling that radiation and the wish, the visualization will get better by itself. Jadi merasakan perasaan itu dan visualisasi itu otomatis akan menjadi semakin baik. Jadi rasakan itu di dalam hati, di dalam dada. So you don't want to put a lot of energy because it will make you restless. Jangan menaruh begitu banyak usaha ke dalam itu karena itu akan membuat kita gelisah. When you think of your friend, you think of them being happy. Kalau Anda berpikir tentang teman spiritual, pikirkan mereka dalam masa bahagia. And you take that friend and put it right in the middle of your wish and that radiating feeling. Dan kemudian bawalah teman spiritual itu ke dalam pengharapan Anda dan pancarkan. And you give them a big heart hug. Dan sepertinya kita peluk dia di dalam hati. You sincerely do wish them well. Dan dengan tulus Anda mengucapkan pengharapan dia bahagia. You wish them happiness. Anda mengajak semoga dia benar-benar bahagia. Now, I know sometimes people teach loving kindness that you have to make 4 wishes. Dan saya tahu ada beberapa orang yang mengajarkan 4 pengharapan. With this method, you only use 1 wish. Dengan metode Bante yang Bante ajarkan, kita hanya menggunakan 1 pengharapan At a time. Setiap saat. Now, if you're feeling restless, Kalau Anda merasakan gelisah, then you bring up a feeling of peace and calm for your friend and put that in your heart. Anda membawa perasaan tenang dan damai di dalam hati dan bawa teman spiritual itu ke dalam hati Anda. Then you will start to feel more peaceful and calm. Dan Anda akan mulai merasakan tenang dan damai. You can't give something to someone else unless you have it yourself. Anda tidak bisa memberikan sesuatu kalau Anda tidak punya perasaan itu di dalam hati Anda. So when you feel peaceful and calm, then you can give that feeling to your friend. Kalau Anda punya perasaan tenang dan damai, Anda bisa berikan perasaan itu kepada teman spiritual Anda. Sometimes you can stay the whole sitting with just 1 wish. Mungkin pada saat satu meditasi duduk, Anda membuat 1 pengharapan. If your mind is kind of fuzzy and not very clear, you can wish your friend a clear mind.
Kalau pikiran Anda itu rasanya buram-buram, jadi yang Anda lakukan mendoakan semoga teman spiritual itu punya rasa yang jernih. If your mind is very agitated, very restless, and you don't feel like sitting. Kalau pikiran Anda itu terasa sangat gelisah, tidak bisa diam, pada saat Anda duduk, You can wish an accepting mind. Anda bisa mengharapkan satu rasa penerimaan. But you have to feel that acceptance in your heart Tapi Anda harus bisa merasakan penerimaan itu di dalam hati before you can give it to your spiritual. sebelum Anda berikan kepada teman spiritual Anda. Now you don't have to think my spiritual friend lives over that way. Anda tidak perlu berpikir teman spiritual saya tinggalnya di sana. You take your spiritual friend, put it in your heart. Bawalah teman spiritual itu ke dalam hati. Okay? Ya. How do you select your spiritual friend? Must he or he have to have the same religion? No, doesn't matter. It's the respect and sincere wish for their happiness. Oke, let me translate. Ibu ini bertanya, apakah teman spiritualnya itu harus dari agama yang sama? Dan Bante katakan tidak, tetapi Anda harus punya rasa hormat kepada orang ini. When Mother Teresa was still alive in India, there were some women that said, I want to send her loving and kind thoughts. And I said, is she alive? Well, yes, she's alive. Is she a person of the same sex? Yes. And that's the requirement. Oke. Waktu Ibu Teresa masih hidup, waktu masih di India dulu masih hidup, ada beberapa murid-murid Bante bertanya, apakah boleh menggunakan Ibu Teresa sebagai teman spiritual? Bante bertanya, apakah dia masih hidup? Murid-murid Bante bilang, iya, waktu itu memang masih hidup. Kemudian ditanya, apakah sama jenisnya? Iya, sama. Ya sudah, boleh kirimkan perasaan itu, pengharapan itu kepada Ibu Teresa. So we don't really necessarily personally know the person. It's easier if you do. Jadi Ibu ini bertanya, bagaimana kalau seandainya tidak mengenal orang tersebut? Kata Bante, akan lebih mudah kalau kita mengenal orang tersebut. It's easier to bring up a picture of them in your mind. Lebih mudah membawa pikiran itu ke dalam pikiran kita, bayangannya maksudnya. Now, the reason I say don't use a member of your family Alasan Bante untuk tidak menggunakan salah satu anggota keluarga sebagai teman spiritual. sometimes a member of your family can do something and you're not happy with them. Kadang-kadang anggota keluarga kita ini melakukan sesuatu dan kita tidak senang. So you start out sending them loving and kind thoughts. Jadi mula-mula memang Anda kirimkan perasaan cinta kasih ini, perasaan bahagia ini kepada dia. And then you start thinking about what they did and how you don't like it. Kemudian Anda berpikir apa yang pernah dia lakukan dan Anda tidak suka. Then you're not sending loving and kind thoughts anymore. Maka Anda tidak lagi mengirimkan perasaan cinta kasih dan baik hati ini kepada dia. Now that doesn't mean that you won't be able to send loving and kind thoughts to a family member. Itu bukan berarti Anda tidak akan pernah mengirimkan perasaan cinta kasih ini kepada keluarga Anda. It's just that this part of the training, it's best not to do that. Pada saat latihan pertama ini, sebaiknya untuk tidak menggunakan anggota keluarga ini sebagai teman spiritual Anda. There will be a time that I will tell you, now I want you to send loving and kind thoughts to your family members. Akan ada saatnya di mana Bante akan menyarankan, oke, sekarang waktunya untuk mengirimkan perasaan cinta kasih ini kepada keluarga.
But first I want you to train this way. Jadi pertama-tama Bante ingin Anda melakukannya dengan cara ini. Okay? Ada lagi yang mau bertanya? You said you would like us to smile all the time. And so let's say that the bell rings and you go eat. So we smile and wave it You smile and stay with your spiritual friend while you're going. and while we're eating. And while you're eating, stay with your spiritual friend and smile. Then you come back for your sitting. The first part of the sitting, the first 10 minutes to yourself. Then the rest of the time, while you're doing your walking and doing other activities, stay with your spiritual friend. Oke, let me translate. Jadi Bapak itu bertanya, bagaimana seandainya kita, kan Bante katakan kita harus selalu tersenyum setiap saat, biarpun pada saat kita berjalan mau makan. Kata Bante, iya, pada saat kita berjalan mau makan terus tersenyum dan merasakan doa pengharapan itu kepada teman spiritual Anda. Sehingga pada saat Anda kembali duduk, 10 menit pertama tetap mendoakan Anda bahagia. Untuk diri sendiri dulu setiap saat Anda duduk, dan kemudian membawa kembali teman spiritual Anda ke dalam hati Anda itu. What's going to happen is you'll stay with the spiritual friend and your mind will say, I'm bored sending this to this person. I want to send it to someone else. Kadang-kadang ada pikiran, saya bosan kirimin perasaan ini untuk teman spiritual saya mau kirimin ke teman lainnya. Don't do that. Jangan lakukan itu. Stay with that spiritual friend. Tetaplah tinggal bersama teman spiritual yang sama itu. Go through the boredom. Lewati masa-masa bosan itu. Who is bored? Siapa yang bosan? See? Attachments are very, very subtle sometimes. Kemelekatan itu kadang-kadang sangatlah halus. So you have to be able to recognize that my mind is playing this game right now. Let it go. Jadi Anda bisa mengenali bagaimana pikiran Anda itu menjadi terganggu dan kemudian lepaskan. Okay, so I expect everybody to be smiling all the time. Jadi Bante mengharapkan kita semua tersenyum setiap saat. And I check. Dan beliau akan mengecek. Linda, tadi dikatakan pengharapannya itu cuma satu. Ya. Kadang-kadang kan kita juga bisa bosan juga. Apakah boleh ditambah atau terus bukan saja? He said, we make a wish to one spiritual friend and we get boredom. Should we keep staying with that same spiritual? Bukan Ya. bukan orangnya. The wish, the same wish. It doesn't matter whether it's the same wish or different. Tidak menjadi masalah apakah pengharapan itu sama atau berbeda. The thing that's most important is that it is a very sincere wish and you feel that wish. Yang penting adalah pengharapan itu tulus dan Anda rasakan perasaan ketulusan pengharapan itu. You can change the wish to whatever is appropriate as long as it's a happy wish, an uplifting wish. Jadi Anda bisa merasakan perasaan pengharapan itu selama itu adalah sesuatu yang bahagia. Okay? Anything else? Ada lagi? When we say that we stay with one spiritual friend, is it only for one meditation sitting or until you tell us to change? Until I tell you to change. Jadi Ibu ini bertanya, apakah kita harus terus menggunakan teman spiritual yang sama? So your Kata mind, Bante, ya teruskan. your mind will play a game with you and say, I've done enough to this person.
I want to do it to someone else. Pikiran kita kadang-kadang berpikir seperti ini, saya udah cukup dengan orang ini, saya mau mengirimkan ke orang lainnya. But don't do that. Jangan lakukan itu. Nanti Bante akan sarankan kapan waktunya. Not until I tell you to change. Ya, nanti Bante akan beritahu kapan waktunya mengganti. You will be able to experience jhana on this retreat if you follow the directions the way that I tell you. Jadi Anda semua akan merasakan jana. Kalau jana itu pada saat masa retret ini berjalan, kalau Anda mengikuti apa yang Bante sarankan. You'll probably experience more than one jhana. Mungkin Anda merasakan lebih dari satu jana. I'm used to this. Bante sudah terbiasa. If after 2 or 3 days you haven't experienced the jhana, then I want to find out what you're doing is because you're not following the directions. Kalau dalam 2 atau 3 hari selama retret ini berjalan Anda belum merasakan jana, maka Bante akan bertanya apa yang dilakukan sehingga tidak bisa mencapai itu. Jhana is different than you think it is. Jana itu sebetulnya berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Jhana is a level of your understanding of how your mind works. Jana adalah salah satu artinya satu level atau tingkatan pengertian dari bagaimana cara pikiran kita ini bekerja. And I don't tell you what jhana you're in. Dan Bante tidak akan mengatakan di level jana mana Anda berada. If you get to the 4th jhana, I will tell you that you become an advanced meditator. That's all I'll say. Kalau Anda sudah melewati jana keempat, Bante cuma akan bilang Anda sudah meditator yang lebih advance atau lebih tinggi. Itu yang cuma Bante katakan. It doesn't take that long. Tidak akan lama untuk merasakan itu. All it takes is your learning how to smile and be happy all the time. Yang harus Anda lakukan hanyalah tersenyum dan bahagia setiap saat. Okay? Ada lagi yang mau bertanya? Yes. Waktu jalan itu kan konsentrasi kita terpecah. Kita memperhatikan jalan dan memperhatikan teman spiritual. Mungkin lebih dominan yang konsentrasi jalan mundur ya. Gimana ya? He said when we're doing walking meditation and we walk backwards, the concentration will move to the back. Tetap tinggal di dalam hati. You keep that radiating feeling going. Jadi Anda tetap memancarkan perasaan itu. And the only time you walk backwards is if you're experiencing sloth and torpor when you're sitting. Jadi kalau Anda hanya melakukan meditasi jalan mundur itu kalau merasakan rasa bosan, jemu pada saat meditasi itu. Otherwise you turn and walk in the way. Ya kalau enggak, tetap aja jalan dan berbalik untuk maju. Now remember, this is a very important part of the meditation, doing your walking meditation. Jadi sangatlah penting untuk melakukan meditasi berjalan. So you have to keep smiling. Jadi Anda harus terus tersenyum. Even though you don't think I'm looking, I am. Anda pikir Bante nggak lihat, tapi Bante tahu. Teman spiritual boleh bangkit. He asked for his spiritual friend, can he make you as a It's up to him. terserah. Okay. Ada lagi yang mau bertanya? Okay. Did you tell them what time to go to bed? Kan? Did you tell them that they don't
stay in the meditation hall until 10 o'clock. Jadi Bante maunya kita tinggal di sini sampai jam 10. Okay? Now, you lay down and you go get ready to go to sleep. Jadi pada saat kita tiduran, siap-siap untuk tidur, You make 2 determinations. Anda membuat dua tekad. Thank you. One determination is that you will wake up at 5 o'clock. Tekad pertama adalah Anda akan bangun jam 5 pagi. Do you see how easy I am? Other people, when they tell you to do meditation, they want you to get up at 4 or 3. Apakah Anda menyadari Bante memberikan Anda waktu tidur yang cukup, karena orang lain mungkin akan minta bangun tidur jam 4 atau mungkin jam 3. But I'm letting you sleep a little bit extra. Tapi Bante memberikan kita kesempatan untuk tidur sedikit lebih lama. You also make a determination that when you wake up, you are smiling and happy. Dan tekad yang kedua adalah kita pada saat kita bangun kita tersenyum dan bahagia. And then you keep smiling all the rest of the day. Dan terus tersenyum sepanjang hari. Okay? So you make a determination the time you're going to get up. Jadi Anda membuat tekad waktu pada saat mau bangun tidur. And this is kind of important Ini sebetulnya cukup penting. because you learn to set your body clock. Jadi Anda membuat badan ini seperti alarm. So you don't make it exactly 5 o'clock every time. Jadi Anda tidak membuat selalu jam 5. One time it's 4:57. Kadang-kadang jam 4 lewat 57. Next time it's 5:01. Kadang-kadang jam 5 lewat 1 menit. And keep changing the time so that your body clock can become good. Dan ganti-gantilah sehingga badan bisa mengikutinya. And this will help you very much when you go deeper into your meditation. Ini sangat membantu pada saat kita lebih dalam pada saat bermeditasi. And it's also very important to wake up smiling. Dan juga penting pada saat kita bangun kita tersenyum dan bahagia. Okay? Anything else? Ada lagi yang mau bertanya? Does the wish for spiritual friend affect that friend? Absolutely. Jadi Pak Dokter bertanya, When you get off of retreat, go see your spiritual friend and ask them how their week has been. jadi Pak Dokter bertanya, apakah kita mendoakan sesuatu ini kepada teman spiritual kita akan membuat sesuatu perubahan dalam teman kita itu? Kata Bante, tentu saja. Setelah retret ini selesai, bertanyalah kepada teman spiritual Anda, bagaimana pada saat minggunya ini berjalan. You will hear all kinds of wonderful stories. Anda akan mendengar segala cerita yang sangat-sangat baik, luar biasa. Okay? Anything else? Ada lagi? Just you were saying that when we remember the happiest moment in our life, right? In our Well, meditation. whenever we do happy, yes. But how about if you don't have any? But Have you ever held a little baby in your arms and been happy? Have you ever held a little puppy in your arms and really loved that little puppy? yeah, but not Have you that. ever seen a beautiful sunset and became very happy? No, I don't feel that
extreme happiness. Smile. Just smile. Oke, jadi ibu ini bertanya, kalau beliau belum merasakan bagaimana merasakan rasa bahagia itu bagaimana? Bante katakan, apakah pernah menggendong seorang bayi, atau pernah menggendong seorang anak anjing, atau melihat matahari terbenam? Ibu ini bilang biasa-biasa aja. Kata Bante, harus lebih banyak tersenyum dan senyumlah lebih terus. So is this okay if we just smile Yes. without remembering? It will come. Jadi itu akan datang, kata Bante. Jadi kalau kita tersenyum, rasa bahagia itu akan muncul, itu akan ingat. Lagi yang mau bertanya? Oke. Bante akan membacakan men-sharing hari ini, memberikan doa kepada ini, dan kita hanya mendengarkan. May suffering ones be suffering free, and the fears come